मडगांवांत खूब इश्यूज आहा. ग्रिवांस खूब आयिल्लो तुमी पळयला की कितले लोक आशिल्ले. मडगांवचे इश्यूज मूलभूत सुविधा मडगांवकारांक मेळूंक ना खूब कडेन. हे सिद्ध जाल्लें. अंदाधुंदी पावरफूल आहा. मडगांव म्युन्सिपालिटीन फायली ना जातात. मडगांव म्युन्सिपालिटीन फायली ना जातात. अंदाधुंदी पावरफूल आहा. मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज जे आतां केतनान सांगला की एक फ्लायओव्हर बांदप इतले शेकड्यांनी कोटी घालून तो फक्त एक वोट बँकाक पेंडर करून आनी ताज्या मागीर सावयन सांगले भशेन तो फ्लायओव्हर बांदूनय इश्यू सॉल्व जायना. कित्याक सगळो तूं लोड हाडटा आनी थंय घालता. खंय घालता? जंय प्रॉब्लेम आहा थंयच घालता. कोण इफेक्ट जाता? भुरगीं इफेक्ट जाता. फाल्यां अशें जावंक शकता की भुरगीं थंय एक्सिडेंट जावन ताका कितें जावंक शकता, अपघात जावंक शकता. सो मिसप्लेस प्रायोरिटीज. बाळावले आमी बायपासून स्टिल्स मागताले. कित्याक मागताले? कित्याक थंय उदक तुमचें न्ही आनी डिजिजीज जावच्यो न्ही, डेंगी मलेरिया त्यो आतां जावपाक लागल्या. रिवर्स फ्लो जावपाक लागला. फातोर्डा इफेक्ट जाता. हांवें तुमकां दाखयलो कशें जाता. आनी तें सगळें सोडून सरकारा कडेन तें करपाक पयशे नाशिल्ले. पूण सरकाराक एक वोट बँक पेंडर करपा खातीर फ्लायओव्हर घालपाक कोताक येता. आतां दुसरो फ्लायओव्हर घालता पडटलो, विच इज वॉट ही इज टॉकिंग टू मिस्टर गडकरी. Very fine. But both of them should have been together. Which was the priority? The priority was the students. Because it's now become an educational hub. What is the educational hub? Damodar College, Loyola the ground, Vidya Vikas. All this is an education hub. थंय सोडून बोलत्याच कडेन तो फ्लायओव्हर मानता. So where is the MLA? What is the MLA doing? What is the priority when it comes to the कमर्शियल कॅपिटल ऑफ दी स्टेट? तशें जर पळोवंक गेलें जाल्यार अशें दिसता की मिसप्लेस प्रायोरिटीज चड आहात मडगांवांत मूलभूत सुविधा लोकांक मेळना. आमी पळयले ते भशेन एक जमनीक लँड लॉक करून एक येदी व्हडली प्रॉपर्टी हाडायिल्ली आहा शिरवाड्यार. द पीपल हू हॅड कम सी दीस इज ऑल विटनेस टुडे. आय एम नॉट क्रिएटिंग एनीथिंग आउट ऑफ दिस. दीस इज वॉट आय हॅव कम टू नो टुडे एंड आय एम रिएक्टिंग टू इट. तुवें पयल्या मडगांव म्युन्सिपालिटीचे जर कारभार पळयलो जाल्यार म्युन्सिपालिटीचे कावन्सिलर आपल्या भुरग्यांक नाल्यार आपल्या बायलांक नाल्यार भयण्यांक जॉब दिवपाक LDC जॉब दिवपाक ती एकूच फायल मूव करता. तितलें एकूच पडिल्लें आहा तांकां की कशें तरी आपल्याक नोकऱ्यो मेळच्यो आनी त्यो नोकऱ्यो पब्लिकाक बी न्ही, वॉर्डान बी लोकांक न्ही, त्यो आपल्याकूच. दीस इज द प्रायोरिटी ऑफ द कावन्सिल. ओन्ली वन फायल इज मुवींग एंड दॅट इज टू मेक दीस LDCs. ते कितें LDCs भरूंक जाय तेन्ना जाल्यार कावन्सील पडटा. ते जर फायल हाडना जाल्यार कावन्सील खंय पडटा आनी ते कावन्सिलराच्या भुरग्याक LDC करप खंयचो कायदो? तो तसो करूं येता? सो आय एम गोइंग टू रेज दीस इन द हावस. सेकंड, हे जे जाग्यार आमी बसले हो जागो पुर्तुगेजा तेंपार पासून दीस वॉज अ प्लेस फॉर डेमोक्रेसी. वॉज अ सिंबल ऑफ डेमोक्रेसी. काम्र म्युन्सिपाल सालसेत म्हळ्यार कितें? इलेक्टेड कावन्सील आसतालें हांगा आनी this is a symbol of democracy. You can't be saying की आपण हो जागो तुका दिवचो ना, तुजे बापायचें न्ही तें. It's meant for the people and it's meant for people's interaction. I am an associate member of the council. I am supposed to come here. I should have done this much earlier. म्हजी चूक जाल्यार हांव आतां लेट तितलो आयला तो. हांवें सदांच येवंक जाय. आठवड्यान एक दीस येवंक जाय. लोकांची ग्रिवन्स आयकूंक जाय. नाजाल्यार कामरां जागे जावचे ना. ही जी मिसींग फायल सिंड्रोम जो तुमी पळयला ती सारके क्लियर कट लोक येतात की आमची फायल ना जाल्या. फायल ना जावप म्हळ्यार खंय वचप? कितें अकावंटेबिलिटी आहा? ही अकावंटेबिलिटी जेन्ना नासता तेन्ना आमचे असले लोक प्रतिनिधी हांगा येवपाची गरज आसता. आनी ती येवपाक हांवें 28 तारखेक आमी एप्लिकेशन केल्लें. चेअरपर्सनान फट सांगिल्ली आहा की पयरूच आयला आनी हें दिलां की फट. 28 तारखेक आमी इनवर्ट केल्लें एप्लिकेशन आनी चेअरपर्सन म्हणटा की आमी शिता फुडें मीठ खालें म्हणून. शिता फुडें मीठ आमी खावंक ना. चेअरपर्सनान मिठाक मारला. दिगंबर कामतीन चेअरपर्सनाक मिठाक मारिल्लो आहा. हें आमी खूब कडेन पळयलां की ताका जो स्थान आनी ताका जो हुद्दो दिवंक जाय तो ताकाच दिना. ताका फाटल्यान बसयता तो. फर्स्ट सिटीजन ऑफ द सिटी इज मेड टू सीट बिहायंड एंड हिज सन इज मेड टू सीट इन द फ्रंट. तो कसलें कितें उलयता तो? कोणाक मिठाक मारला? शिताचे फुडें मीठ सोडूच तुका पयलो मिठाक मारला तो पळय आनी तो मिठाक मारचो न्ही हें म्हाकाय दिसता. हांव तो वतलो न्ही ताका मेळपाक आसा जाल्यार की बाबा तुजो
You may be the loyalist, but you have to keep up the sanctity of that post, the respect of that position. Chairperson has to be respected. He may be whoever, he may be against us also. And we can even throw him tomorrow. Council वडोवपाक difficult न्ही, कुस्तार न्ही, यें तकलेन धरा. We don't want to throw him. We want it to fall under its own weight. And I'm telling you, it will fall. ओके पडटलेच तें, but it will fall under its own weight. विजय बाकी आणि कितें इश्यू अशें इश्यूज खूब आहा तुमी पळयले ते भशेन. एक दिसता तें अशें की मडगांव म्हणटा तें कोसळटा. एक खंय तरी ते पॅरागॉन तो आयलो क्रूज कॉलिंग तो आयलो. कितें ताजें की एक बिल्डींग मोडपाची आहा तातूंत ताका ट्रेड लायसन्स दिलो. आतां चीफ ऑफिसर कितें सांगता की ट्रेड लायसन्स विड्रॉ केलो. ट्रेड लायसन्स विड्रॉ केलो आनी तो धंदो चालूच आहा थंय दुकान चालू आहा. कितें कोणाक दोळ्याक उदक लायतात तुमी. कलेक्टरान लेटर धाडलेलें मागीर आफ्टर कलेक्टराचें पळय तूं, कलेक्टराक हांव वालोर दिता. इतले फास्ट एक्शन घेतली त्या दिसा आमी बसून आमी कितें सांगलें की सगळें जी एनक्रोचमेंट आहा ती काडा. सगळें एनक्रोचमेंट काडा, इलिगल एक्टिविटी काडा. फक्त ST कम्युनिटी जी रोयता शेतां ते हाडून थंय विकूंक शकता आनी कोण ना. फातोर्डा इमिजिएट दुसरे दिसा तांणी एक्शन घेवपाक स्टार्ट केली. वालोर आय कॉंग्रेच्युलेट द कलेक्टर. पूण मारगांव इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मारगांव म्युनिसिपल कावन्सील मरे. ते फातोर्डारूच कायदो लागता, हांगा लागना. हांगा लागना खंय. सो मारगांव इज बिकम द रिपब्लीक ऑफ मारगांव. हांगा कायदे गोंयचे कायदे हांगा लागना. हांगा चोर बाजार घेवं येता, हांगा रस्त्यार धंदो करूं येता. कितें पोटा खातीर. हांगा बरें मरे पोट पावरफूल मरे तुमचें. हें म्हाका समजा कितें म्हणून कसली अंधाधुंदी कळना म्हाका ही. आनी आतां हे जे सांगता हो जे आमचो ते पयशे खाल्यात तो हाणें बाबडे पोटा खातीर खाले आसतले. ताजेर FIR जायना, ताजेर कोण परस्यू करना. आसूं पोटा खातीर केला आसतलें. हे 18 लाख अशें खावन पुलीस एक्शन घेना. कित्याक घेना. कोणाक पयशे पावले. धर ताका बॅकींग ना जाल्यार अशें जावंक शकता. आसगांव पळयलेलें आहा की जंय बॅकींग आसा थंयच ती गुंडागिरी आनी दादागिरी जाता. हांगा पयशे खावपाकूय बॅकींग आहा. म्हणल्यार तिजोरी जी आहा ती एम्प्टी करपाची आनी तातूंत तूं इतलें हाडून आपल्याक दिवपाचें. हें आसूंक शकता. आनी ताजे खातीर सगळ्यांनी एक जावन मडगांव राखपाची गरज आहा. मडगांव इज क्रम्बलिंग एंड एवरीबडी हॅज टू बी टुगेदर टू सेव अ क्रम्बलिंग मडगांव. एंड आय एम टेलिंग यू अ हेल्दी सिटी मेक्स हेल्दी सिटीजन. So we don't require a smart city. We require a healthy city. Margao is not healthy. In no way is Margao healthy. People are not healthy. People are not healthy because infrastructure is not connected to health. डॉक्टर बरो ना मारगांव. Doctorut na. A quack is running Margao's health. That is how will they call him a doctor? First of all, दोतोर म्हणटा की कितें तरी आसता बाबा. आनी इवन द पॅरलल मेडिसीन जे आहा जो दोतोर प्रमोद सावंत तो तसलो दोतोर ते पसून कितें शिकिल्ले आहा. हो कसलो दोतोर रे पोटा खातीर करता म्हणजे एलाव कितें कसलें हें म्हाका समजना. खंयचे कायदे खंयचे जगान हें मडगांव चलता तें. आनी ते दिसा ते चिराग नायकान सांगिल्लें की ही दिल्ली भशेन संवय हें जाल्या म्हूण खबर. ही ओल्ड दिल्ली आनी न्यू दिल्ली म्हणून. आनी ही ओल्ड दिल्ली म्हणून मडगांव म्हणटी आनी न्यू दिल्ली म्हणटा आमचे फातोर्डा म्हणून. सो फातोर्डेच्या लोकांक दिसता की मडगांवचे आमचे नाते खूब आहा आनी आमी एकूच मडगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाचे आमी बोथ ऑफ अस कॉन्स्टिट्यूट द मारगांव म्युनिसिपल कावन्सील एंड मारगांव शूड बिकम ग्रेट अगेन. सो वीच इज वाय आमी सगळ्यांनी एक जावंक जाय. पक्ष बिक्ष पळोवपाचें ना. BJPन खूब लोक बरे लोक आहात. हे आतां काल केतनान सांगिल्लें आहा की तांकां तांचें स्थान कितें तें तांकां कळूंक लागलां. दे कॅनॉट बिकम सायलंट स्पेक्टेटर्स टू दीस ऑन गोईंग तमाशा. And people have to rise. Everybody has to rise, and all of us have to come together to save Margao. एकूच लास्ट विजय बाब तुम्ही आता परत असे जनता दरबार करतलो. हे एक आतां हांवें जें काडलां तें हांव सगळें कंपायल करतलो आनी हांव इश्यूज हे असेंब्लीन रेज करतलो. फाल्यां हांव असोच जनता दरबार वास्को घेवपाचो आनी थोड्या दिसांनी पेडण्यां घेवपाचो. अशें करून सगळ्या कडेन आमी घेवपाचें आहा. पणजे जाल्यार आमचें चालूच आहा. सो हे आमी सगळ्या कडेन पावतले. जाता तितले लोक जाता तितले इश्यूज हांव रेज करपाक ट्राय करता. संडे डायलॉगा भशेन थोडे हांगाच्या हांगा तुवें हें केलें तसो करपाक परत येतलो तो. करतलो
आणि वर्ल्ड वायज करतो आणि आमी तयार आहा. आणि तुगेलें ऑफिस केन्ना ओपन जातलें गोवा फॉरवर्डा तें माडगांव ऑफिस पळोवया ऑफिसा परस हें बरें आनी ऑफिस जर ना आनी हें जर ना जाल्यार आमची ती सपनां जी आहा पळय ती सपनांय बरी जाता वयल्या सपनांक बसून आमी सगळें थंयच कितें आहा तें आमचो दरबार करूंक शकता तर आमी परमिशन परते मागून येवचें ना आतलें इजी सिमलेस तें जावपाक जाय जर जायना जाल्यार हें पावस वतकर सारकें ओपन जातलें लोहया मैदानाक गिरायक खूब आसतलें